ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰিজৰ নতুন ব্ৰিজৰ ওপৰত কাষেদি আহি থকা ট্ৰাক এখন বহুত বেয়াকৈ পাল্টি হৈ গ'ল। গাড়ী নাম্বাৰ এইটো, গাড়ীখন বহুত বেয়াকৈ পাল্টি হৈ গ'ল আৰু ড্ৰাইভাৰৰ কোৱা মতে ঘুম আছে বুলি কৈছে। ঘুম মানে এইটো তলতো পৰি গ'ল, বহুত তলত বা কি হৈছে গম নাপাওঁ আৰু। তো ড্ৰাইভাৰ এইটো বেচাৰা কি কৰিব, উপায় নাই। ৰাতি হ'ল 2টা বাজি গ'ল। বহুত বেয়া দৃশ্য দেই, বেয়া লাগিলে। তো পাৰিলে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যাতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে, মালিকজনে পায়। গাড়ী নম্বৰ এইটো AS25 FC 7943 नतून फ्लाईओवर तलत। इस रास्ते पे आप लोग जब भी आओगे ना प्लीज गाइस, यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी पलटा है। हाँ, ये भूतनाथ से जो ब्रिज ओवर ब्रिज जो उठता है तो मास्को तक जाता है, वो ये रास्ता है, ठीक है। इधर से ये ओवर टर्निंग के वजह से ना गाइस यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी पलटा है मेरे सामने में। आज आप देख सकते हैं गाड़ी यानी लेने आया है तो पटाखा वो जो भी है। सो मैं आपको बताना चाहूँगा और अवेयर करना चाहूँगा आप लोग को, इस रास्ता में ओवर लीन मत करना। राइडर्स हो या फिर ट्रक ड्राइवर्स हो, सब लोग यहाँ पे स्लो चलो, क्योंकि सबको लगता है कि गाड़ी एल साइड में घूमने वाला है, लेकिन नहीं गाइस, एल साइड टू ओवरऑल है, ठीक है। उससे ज़्यादा घूमने का वजह से ना गाड़ी का कुछ हालत ख़राब हो रखा है, आप देख सकते हो। इस तरह से गाड़ी का ओवरऑल टर्निंग का वजह से ऐसा हालत। সকালে সকালে কি অ্যাক্সিডেন্টটাই হইলো ভাই। ধানের গাড়ি ছিল রে ভাই, ধানের এটা একবারে খুব খাতরা একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ভাই, খুব খাতরা। ও ভাই কি ভয়ানক ভাই, পুরো রাস্তা জাম হয়েছে। এই সাইডে পুরো রাস্তা একবার খালি। হ্যাঁ, একবার সকালের টাইম আর কি, একদম ফার্স্ট টাইম সকাল। তো এটা একবারে ধানের গাড়ি ছিল আর কি, বুঝছেন। পুরোটা করে দিচ্ছে একবারে, পুরোটা পাল্টি খেয়ে মানে একবারে চলে গেছে, বুঝছেন। ড্রাইভারটা পলাইছে, বুঝছেন কি। ড্রাইভার না পলাইছে ধর অবস্থা একবার হারিয়ে দিব, পুরো জাম বাজে গেছে গাড়ি। হ্যাঁ